ضلع کیچے دمک سورو مندا نامداری سیاسی و چاگردی شخصیت میر فدا حکیم رند چیردستیا مزن نامی شاعر و لفظان کی شخصیت ملا پازول رند یادگیری مراگش جمدارک بود مردمانی ردا مند تاریخ تہا اولی رندہ میر فدا حکیم رندہ وتی ذاتی ارچو درچا تاریخی و ڈولداریں پچے لفظاں کی مراگش جمداشتک یہ مراگش تہا ملوک ازارانی کچا ساڑیتا مراگش سے بارہ ایرکنک بکتا اولی بار گوشتان کے تہا نامداری شاعر اسحاق کاموش خلیل تگرانی صدیق صالح درجان محب حمید یوسفو ایدگا مردمہ شال اچکار ملا پازول زندو ازم سرا تران کت دوہمی بارتا مشاعرہ بود مشاعرہ مزن نامی شاعر مبارک قاضی اسحاق کاموش خلیل تگرانی ڈاکٹر عبدالحکیم رند منیر راشونو ایدگا شاعراں وتی شعر ون تو محلوق وشنود کو دہمی بارہ بلوچی زبان مدن نامی گشندہ عارف بلوچ شاہجان داؤدی کیرجان باکری سید نور بخش پہلوان عظیم حسین بہرام نذیر دوستو آسومی بلوچا وتی وشیں توار آگوں سوت گوشتو محلوق دلگوش کت ای مراگشتا آرٹسٹ شریف قاضی جان بلوچو مند اسکول سوچکارا وتی پینٹنگ ام ایر کتا محلوق کا شریں وڑیا پینٹنگ چار تا او دوست داشتا شریف قاضیہ میر فدا حکیم رندہ دو پینٹنگ پر سوگات دات ایسا آتا من سیول سوسائٹی صدر آجی انیپ رند مہم مہجر بہرام بابو یعقوبو ایدگا مند سیاسی و چاگردی مردم ساڑی بکتگاں میر فدا حکیم رندہ مبارک باد داد او گوشت کے ایوڑی مدنی ادبی مراگش بازی مدتی پد مندہ ایر کنک بکتا او ملا پازول یاد کنک بکتا ایوڑی مراگش بائدی اروادہ ایر کنک گلی بلوچی زبان و لفظاں کے نیمگا گیش آچا گیش اوبو واحد بدارا ایسا آتا میر فدا حکیم رندہ مراگش بابتا وشنیوزا گوشت منی ہستے ذہنہ یہ برات کا کہ ماں علاقہ چکر رگا ہے کہ ہر جگہ بارہ جوست کرے کہ شو کجا مردوں میں ماں اسے مند مردوں میں مندہ کہ مندہ شو واجہ مولا پازل نامی مردے ہستے کہ آئی ہستے بابت شو اچھی گوشت کنے تو ماں یہ چیزہ ہچ میں کرا جواب نہیں کہ ماں بگوشے کہ واجہ مولا پازل بارہ میں اچھی گوشت کنے تو میں آؤ کہ پادری منی مقصد یہ بھی کتا کہ ماں خیر ماں کماشا ادا چوی مراگش برجم دارک بیتا ونڈے پیمانے چھے و باقی ماں چھے یہ مراگش برجم داشتا موشتا شرہ چشار انشاءاللہ تعالی یہ مردمات کا سجینا چھے پیش مردوں نے حوصلہ افزائی کہ مندے و غیور عوامی کا ماراست ہیں ایوڑا تعاون کنگائیں آت کا مراگش برجم داشتگے و انشاءاللہ تعالی مزید مکشت امیداں کشیں و شرری وڑیا سے مراگش میں انشاءاللہ شرری سے وڑیا مستری مراگش ایرم کنا و ماں ہمیں بابتا ایر کتا کہ ماں ڈننا بعض ہمیں علاقے پسندیا رہے سجینا چھے پیس مبارک قاضی صاحبیں شرری واسطے یک نام آئیے وہ شاعری تو کا وہ زانت تو کا وہ مارا سے شگان جنک بے کہ شو مند مرد میں مولا پازل بارے شو چھی کو تھا آئیے زند ازم چھی آئی بارے شو چھی استے کو تھا آئی سوچ چھی بیتا آستے چونے مردوں بیتا ماں چاہ رہتا کہ ہمارا ڈنی مردوں شگان جنا ماں استے ایوڑے مراگشی برجم داشتا کہ باندھا تربت مردوں میں یا کیچا یا پنجگورا مکران خیر مولا پا مردوں کے بلوچی گوشی بلوچت زبان تھا چھے مولا پازل آسا سید وڑی مردوں سے واجہ مولا پازل سے شال اچھا کر گوشتا واجہ عطائے وڑی مردوں سے واجہ مولا پازل شال اچھا کر گوشتا ماں گوشتا یہ پروگرامہ میں اسے مند میں عزت ہے وہ مند ایسے مردوں الحمدللہ انچو ناکام ہونا وہ اسے کبتگی مردوں ہونا ہے وہ باقی یہ چیزیں ہم کنڈی پیمانے چوی گنجائش ہے مولا پازل سرا یک شرری وڑیا مراگشی برجم بیدار ہوں انشاءاللہ تعالی مزید برجم دارے کے خواہش ہم کنا ماں یہ وتی خواہش منی بیتا منی خوب خواہشہ چھے من دیر چونیا انسانی ماں چھے کتانیا چھے چونیا چھے عدیدوں سے مردمیا یہ مشاعرے پڑا کجا میں سنگت پہ بائیں گل پہ ماں خیر آنے تو کا زیادہ سے دلچسپی نہ تھا بھلے منی وتی جند خوب واقع بھی تھا منا نہ سرکار نے مگا چھے
ना दगे अदारिया ना दगे गले नेम का हेच मौती जिंद जाता चिकुता वती खुशिया चिकुता ओ ये प्रोग्राम वनडे प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मारा गुंजाइश दा मा ये प्रोग्राम वजना चे मस्तरी इंशाल्लाह प्रोग्राम कने वाजे मोल्ला फाजुल नामा इंशाल्लाह ताला ये मर्ज की मराकश बरजम दारक बिता वो इंशाल्लाह आइंदा हर साल ये मराकश बरजम दारक भी हमी रंगा हमी दावा को इंशाल्लाह मारा उम्मीद है वो मंदा मकुराना पूरा बलूचिस्तान अवामा को तौके इंशाल्लाह शर्री वड़िया को बरजम से मराकश बरजम दार इलाका पसमानदे इलाके तो चीज़ सरपदे मैं इलाका हर वक्त पुश्ता कपता पश कप्त के इलाके मैं इलाके टैलेंट कमी नहीं मैं इलाके माशाल्लाह एजुकेशन नौजवान रास्ता माशाल्लाह बास बोल्ड एडवांस माँ ये चीज़ें खुशी भी बाज ये चीज़ें तुका कि माशाल्लाह मैं नौजवान अच्छो दीमा शो तक माँ से 2001 का दुआ बगैर मर्ची 2021 से एडवांस बने तक और बाकी एच पेड़ा कम नया बाकी स्पोर्ट हवाला माँ स्पोर्ट से बिल्कुल माँ वन डे से इवेंट को तक तो मनी मकसद ऐसा कि मैं हमें जवान रास्ता और नौकी जनरेशन है ये देखिए खराबी या देखिए सेलकारी या खुदा न खास्ता आईने जहन एंटरटेन करने के वास्ते मैं मराकश बरजम दाश्त का वो बाकी इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश करें और मैं उम्मीद है और दे इंशाल्लाह ताला माँ देखिए अस्ते इवेंट बाकी मराकश को जाम हवाला को जाम पेड़ा इंशाल्लाह ताला मैं 10 रसी माशाल्लाह खाने में बरजम दार हूँ इंशाल्लाह ताला मैं ख्वाहिश है मैं सोचे गोडसरा मीर पेदा हकीम रेंदा इज़्मेकार चागिर्दी राशोनो मेहमाना शील्डा तो मरागशे तहा वशत को वादी के मरागशाचा पेसर मीर पेदा हकीम रेंदे सरूकिया मुल्ला पाजोले मानिशा शुता इस आता मुबारक काजी ऐसा कामूश ओ ईदगरा फातियावन मुल्ला पाजोले मानिशा सक दीर बुत्ता के नादिल गुशी सौबा प्रोश्तो प्रोशे आमज बुत्ता मीर पेदा हकीम रेंदा मुल्ला पाजोले मानिशा दोबारा टाइल जतगो नू कुता वश न्यूज़ मंद बगेश्तर और नुक्तने अहवालन सरबो के हाथरा फॉलो और लाइक बिकनेत वश न्यूज़ फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज़ गिदरोशिया यूट्यूब चैनल और बिजनेत घंटी बटना